Magkaigsunan, matang karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo alang sa atong Divine Service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos. Lain usab nga hangyo namo diha kanimo. Kay gikan namo sa pagtuon sa sinulat ni Manalag na Daniel. Karon ani usab kami sa sinulat sa Pinadayag. Gamhi kami pinaagis balang espiritu. Hayagi ang among paghunauna. Aron magkapagandam kami sa mga paghitabo sa unahan. O magkinabuhi kami nga labing duol samtang kami nagapaabot kanimo. Panalangin mo ang tibok na akong sayuta. Imo makanangkan nga naminaw sa mga pulo. Salamat kay ikaw nagatubag sa mga pag-ampo. Kaya marang espiritu mo ay magapahayag ka na mo. Sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, niya na punta sa ato nga pagtuon sa Pinadayag. Okay? Ang atong topic, gikan sa libro ni Dr. Ranko Stefanovic, New Testament scholar nga nasa Andrews University. Magsuon sila sa author sa Book of Daniel nga atong isgutan ni Savro Stefanovic. Kini si Dr. Ranko Stefanovic, ang iyang major mo ang New Testament. Busa karon ang atong topic mga kaigsunan, purpose of the Book of Revelation. Unsa may katuyuan ni imong libro nga daghamang katingalahan ni ining maong sinulat. Sa may katuyuan ani. The purpose of the Book of Revelation. Ang ato tunan kini nga libro sa Pinadayag sama sa Daniel nga di ta magdali. Hagpat-hagpaton gyud nato. Siksikon gyud nato kutob sa atong marangan pinagistabang sa Ginoo. Og ang teksto na gingon, og ako gidala sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Gidala ko sa espiritu ni adtong adlaw sa Ginoo. Og akong nadungog sa akong likod nga nag-ingon ang dako nga tingog sama sa trumpeta. Pinadayag 1:10 adto ta sa 11 mga kaigsunan. Isulat unsay mong nakita diha sa libro isulat. Og ipadala kini ngadto sa 7 ka mga iglesia sa Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia o sa Laodicea. Pinadayag 1:11. Unsa may tuyo? Nganong gisulat man kining maong libro sa Pinadayag? Introduction pa rin mga kaigsunan. Second introduction. Ang libro sa Pinadayag mga kaigsunan, ang original yun nga katuyuan mo, gisulat kini kay ipadala nga sulat ngadto sa mga iglesia. Written as a letter. Wala ginunta ni sulata ingon nga libro. Gisulat ingon nga sulat nga ipadala. Busa, ang panukaran na nato nga pagsabot ni ining maong libro mao, kay sulat man di ini, kung kinahanglan nga atong may baloan, kinsay nagsulat o kinsay gipadada ag sulat ug ngano nga kini gisulat ug ngano nga kini gipadala. Kay pwede man ang sulat di pwede padala. So hangtod matapos o bastabang sa Ginoo kining libro sa Pinadayag atong may baloan. Atong may baloan kinsay nagsulat.
Og sa unan atong may balan kinsay gisulatan. Unya sa unan atong masabtan nganong nga gisulat. Unya ato na sa masabtan nganong gipadala ang maong sulat. Kaysa diha nga daghan tag makuha nga background niadtong unang nakabasa sa maong sulat, nan-igsoon mas masabtan nato unsay unod sa maong sulat. Ngano nga kini mahinungdanon man nato kung ato masabtan ang background, kinsay nagsulat, kinsay gisulatan, unsay katarungan nganong gisulat, unsay katarungan nganong gipadala. Kini kung ato masabtan, mudanag, mohayag-hayag ang atong pagtuon sa pinadayag. Ang libro sa pinadayag mga kaigsunan, wanay duha-duha. Gisulat kini ngadto sa 7 ka mga iglesia nga kini simbahan sa mga Kristiyano didto sa komunidad sa ginharian sa Roma dapit sa mga probinsya sa Asia. Si John, matud pa rin sa unang pinadayag 1:4 atong makita nga si John nagsulat alang ngadto mga kaigsunan iyang gisulat kini mga kaigsunan ngadto sa 7 ka mga iglesia. Na Juan pinadayag 1:4 para sa 7 ka mga iglesia. Kini nga mga iglesia mga kaigsunan, ang Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia o Laodicea. Identified yun sila nga literal nga nag-exist kini nga mga iglesia. Kini nga mga iglesia dugay kini nga nagpadayon sa pagka-establishar. Gani si John sa 7 ka mga iglesia didto siya nakapuyo sa wa pa siya gi-exile. Didto siya nakapuyo sa Ephesus. Kung dito siya nakapuyo sa Ephesus, sigurado kita nga iyang gibisitahan ang unom ka mga iglesia. Mura ba siya district pastor, mga kaigsunan? Siya gitanaw silang paginahanglan o guban pa, mga kaigsunan. Apan, ang katuigan sa Kristiyano, di ba? Ang AD 1, 2, 3, paingon sa 100. Sa duol na nga matapos ang first 100 years sa panahon ni Kristo, kini nga mga iglesia igsoon, medyo ni kalma na ang pag-alagad. Daghanang namiya. Daghanang nagtukod o ilang kaugalingong doktrina. Daghang mga problema nga naka-disturbo nining mga iglesia. Sa gawas nga problema o sa sulod nga mga problema. Mao ni ang nahitabo sa panahon ni John, mga kaigsunan. Pananglit, unsa man nga problema? Problema sa gawas. Minito sa gawas nga problema nakaapekto sa iglesia. 1. Ang mga Kristohanon sa Asia nagatubang sa pagbabag sa mga pagano nga mga tao o gipasangin lang sila ug nasuko tungod kay ang mga Kristiyan dili man mo apil sa pagselebrar sa ilang sosyal nga mga kalihukan. Naglikay sila pagselebrar. Kaya ang ilang selebrasyon sa mga pagano igsoon, dunay mga immoralidad nga mga binuhatan. O sa ilang selebrasyon, nagkakaon sila og tudo-tudo nga kaon ituluyukan sa mga pagkaon nga gihalad sa Diyos sa pagano. Busa ang mga Christians giakusar nga mga tao nga wala Diyos. Nganuman, kang ilang gisimba di man mo gisimba sa mga pagano. Kaya alang sa mga pagano, bisag kinsa nga dili mo simba sa ilang ginasimba nga Diyos, nan kana tao nga dili butog Diyos, atheist, mga kaigsunan.
Busa, lain usab nga akusasyon sa mga pagano nga ang mga Christian, mga cannibals, mukaog unod sa tao. Tungod manggod kay kung magsilibrar sila sa Santa Cena, muingon man nga kining mao'y akong unod kamo magkakaon ini. O kini mao'y akong dugo kamo magainom ni ini. So gisabot sa mga pagano nga mukilaw din unod sa tao. Gani matod pa nila sa mga pagano naghimo sila istorya nga kining mga Christians nagahalad sa ilang mga anak ngadto sa ilang Dios. Gisunog. Tungod nining accusation, ang Christian nawadaan og kredibilidad. Wala nagiila sa sosyedad nga sa kapundok nga Diyos nun. Wala na gila. Ikaduha nga problema, external problem sa atong isgotan ha. Nagatubang sila sa persecution tungod kay niadtong panahon na gipadako na sa emperador. Nga kinahanglan ang emperador nga buhi maunay simbahon. Kaya ito ang patay ng mga emperador. Panahon ni Domitian, ipasimba na ang buhi ng emperador. Ug tungod din ni mga kaigsunan, kaya di man musimba ang mga Christians sa emperador sa Roma, nan mga kaigsunan, ginaluto sila. Si Apostol Juan, iyanan kini gi-expect, gipaabot, nga mudako ang persecution sa mga Kristohanon. O ang mga Christians tungod sa mga persecution, nagabati na og mga insecurities, ang ubada nga uyog na ang ilang pag-alagad, mga kaigsunan. Ikatulo, nga problema, external problem. Ang mga Kristohanon nag-antos tungod kay dunay konflikto sa mga Hudiyo. Kay ang Christian kung imong subayon, sanga manigikan sa Judaism. Hudiyo ba yan eh? Dahil pagkabot ni Ginoong Hesus, naglain sila og simba. So, nisamot na mga kaigsunan, dili lamang paganong ilang kaway, apare mga Hudiyo nga niya nagpuyo sa Isya, mausab ang nakikaway nila tungod kay di madawat sa mga Hudiyo ang Kristyanismo. Gani ang libro sa buhat, nagaingon nga sa sayo nga panahon sa pagkatukod sa iglesia, daan nang adunay, dili pagsinabtanay, sa mga Hudiyo o sa mga Kristyan. Daan na. Nisamot ang panagbulag sa Hudiyo o Kristyan. Sa diha nga gisulong sa Romanhon nga gahom ang Jerusalem sa panahon ni Nero o gisulong ang syudad. Giguba ang templo ni atong tuig 70. Pagkatapos sa gubat sa tuig 70, ang mga Christians wala na ginadawat sa mga Hudiyo. Bisag asa nga pundok ang mga Hudiyo, di na mudawat sila. Nga naman, kay panahon sa gubat, mao man to gigubat sila kay nisukol man ang Jerusalem. Wala man mutabang sa gubat ang mga Christians. Busa di na nila dawato mga Christians, gipang-abog na. Igsoon, ako mag-ingon kaninyo, nindot gyud kaayo, nga sa di pata magtuon sa libro, tunan nato ang background. Mao ni ang background, igsoon. Di ka mo dito na tagmananap nga mapintas, wapag itay background. Ha? So, pag human sa gubat, di na magkigamigo ang mga Hudiyo. Nga naman, kay sa panahon sa gubat, wala mo mutabang na mo pakikaway sa Romanon nga gahom. Busa igsoon, kay kanaadto ang mga Kristyan musingit pa magsimba sa sinaguga kay sa madugod. Karon igsoon naghimo ang mga sinaguga kay paghuman sa meeting nila, paghuman nagsimba, doon na gitawag benediction statements. Kanang mga panamilit ba ng mga sinultian. Originally, 16 ka mga benediction nga
statement 16. Pagkahuman sa gubat, gimon nilang 17 og ang ika-17 mga kaigsuonan mao ang pagsalikway sa Kristyanismo o pagsalikway kang Kristo kay siya usa ka impostor. Nakaroon igsoon kung musimba ang mga Kristyan sa sinagoga, di man sila mo recite sa ika-17 nga statement. Ni samot na igsoon. So sa external igsoon atong sumadahon ang pagkaon o ang prostitution, immoralidad. Dili madawat sa mga Kristyan. Pagkaon hinalad sa Diyos. Ikaduha, mga kaigsuonan, dili sila mosimba sa emperador. Ikatulo, giluto sila sa mga Hudyo. Those are external problems. Dahil mga kaigsuonan, paingon nga to hapit na mo abot sa 100 ang katuigan, 100 AD. Hapit na matapos ang 100 AD. Misamot na yun. Mabangis na ang mga Hudyo. Grabe na ang pakikaway sa mga Hudyo sa mga Kristyan. O tungod nini, ang Kristiyano ay madaganan. Roman government, kontra sila. Mga taong pagano, kontra sila. Mga Hudyo, kontra sila. Bosa, niabot ang panahon nga ang relihiyon nga Kristyanismo wala na gi-recognize sa Roman government. I hope inyo akong nasunod, mga kaigsuonan. Wala na gigila nga kini usa ka religion. Ang gila na lang nga religion aside sa pagano, ang relihiyon sa mga Hudyo. Gitugutan ang mga Hudyo sa pagsimbag adlaw igpapahulay. Unya, gitugutan ang mga Hudyo nga dili sila mosimba sa emperador. Apan ang Kristyan, wala gihatagag exception. Di ba nindutig so nga background? So imong makita ang Pentateuch 2:9, Pentateuch 3:9, nga grabe mga kaigsuonan ang panagkabingkil sa mga Hudyo o mga Kristyan dito sa probinsya sa Asia nga sakop sa Roman Empire. Gani, grabe ang pagsalikway sa mga Hudyo tungod kay di nila madawat ang maayong balita ni Ginoong Hesus. Busa, ni apil ang mga Hudyo pag-persecute sa mga Christians. Ang mga sunod igsoon nga problema, internal problems na po. Unsay problema sa sulod. Tanaw na ito ang background. Muna yung katarungan, nga nung si Pedro nagpadalag sulat. Ano igsoon ang mga problema sa sulod sa iglesia? Gawas nga dunay problema sa gawas, niya na po'y sa sulod. Busa kining 7 ka mga iglesia ang ipadadaan mga kaigsuonan. Nagkabahin-bahin ang mga kaigsuonan. Kay daghan ng mga kaigsuonan ni ining 7 ka mga iglesia, nagmatinud-anon sa pag-alagad, apan adunay pipila nga wa na magmatinud-anon. O kining wala magmatinud-anon sa pag-alagad, kontra nila si John the Apostle. Ang Pentateuch 3:4 na yun nga sa Sardis, gamay na lang ang wala maghugaw-hugaw sa Alabisti. O sa Philadelphia, gamay na lang ang nibarog. O sa pa, o ang tibok, iglesia sa Laodicea, mga kaigsuonan, apostasya na. Wanay maayong nga makita diya kanila. O kining mga iglesia nga nagyabag na ang mga kaigsuonan, akong balikon, kontra na nila si John, mga kaigsuonan. So, ang basic issue sa 7 ka mga iglesia dito sa Asia, mga kaigsuonan, mabasa kinini mo sa Pentateuch 2:14-15 o sa 20. Okay, sumadahon na ito mga kaigsuonan. 1. Pagkaon nga hinalad
sa mga Diyos-Diyos. Nabahinig siya ang iglesia na. Sunod, sexual nga immoralidad. Kada po, nabahin po ng iglesia ng isyo. Kini nga mga problema igsoon, may tungod sa pagkaon o sexual. Gimitingan kini sa konsilyo sa Jerusalem. Sumala sa buhat 15-20. Gihusay na kinigsoon nga problema. Og ang mga Christians diha sakop sa Roman Empire, tipik og kabahin sila sa sosyedad. Sama na tugod. Mga citizen mata sa atong nasod. O ginapaabot sa gobyerno nga sila mo kooperar sa mga civic nga mga obligasyon. O giisip sa mga tao sa Roman government nga kining maong ritual sa ilang pagsimba sa Diyos, obligasyon sa sosyedad. O kining pag-apil sa mga immoralidad nga practices, tipik kong kabahin po na sa responsibilidad sa sosyedad. Ato ng padayon. Busa ang tanang mga lumunupyo sa Asia. Ginapaabot sa Roman government ug sa mga tao nga moapil sila sa mga festival sa pagano. Dito silang templo. Kay kinsa man ang dili mo apil, nan makadawat og kastigo. Apektado ka sa imong panginabuhi. Apektado ka sa imong panginabuhi. Ang imong negosyo, dili mo lambo. So niya ay mga duha ka mga problema sa mga Christians nga ilang giatubang sa Asia. Pagganong nga religious festival, nga obligado gid sila nga moapil og kaon sa mga pagkaon nga gihalad sa mga Diyos. Dahil pag gumagkaon, inom tudo-tudo, eat all you can, drink all you can. Muna ang nakapabibo sa ilang pista. Giobligar ang mga kaigsoonang Kristiyanos nga paapilon. Ikaduha, giobligar ang mga Kristiyano sama sa uban nga moapil sila sa cultic prostitution. Na ay mga prostitute sa templo. Unsa man ni? Tipikong kabahin sa celebration. Nga ipagamit nila kato mga prostitute, mga kaigsunan sa mga participants sa festival. Kay ang pagbuhat sa sexual niining mga prostitute sa templo, ilan ang ginahimo, dili sa unsang tuyo o sa ng tuyo, kay sexual nga relasyon sa prostitute o sa mga tao, usa kini kapag ampo nila nga modagaya ang ilang harvest. So kung moapil kay igsoon sa sexual nga bulhaton, diha sa mga prostitute sa templo, nan nakatabang ka sa food production. Nga? O kung dili ka mong apil nining bulhaton sa immoralidad sa prostitution sa templo nga pagano, nan ikaw mo ay nagdala og malas nga harvest, mga kaigsoon. Mugamay ganing harvest igsoon ang Kristiyan mo ibasulod. Nga naman, wala sila maapil sa Fiesta of Fertility. Mga mananap nga di mo sanay tungod kay ang Kristiyan wa maapil sa fertility nga bulhaton kauban sa mga prostitute. Ug unya, kung kinsa ang gusto nga mulambo sa negosyo, kaysa gusto nga makatrabaho sa paggobyerno nga trabaho, kinahanglan sila mo apil nini nga mga practices. Apan, kung mo apil ang mga Christians, nawala ang ilang istandarte sa pag-alakad. Adunay daghan nga mga Christians
nga di gyud mo apil bahalag maglisod sa pagkinabuhi. Bahalag lutuson, di gyud mo apil sila. Pan makasusubo mga kaigsuonan, ako balik ko na, makasusubo, dunay ng apil. Nga naman, arumulambo ang ilang negosyo. Arumulambo ang ilang panginabuhi ni apil. Still nagiday. Labi na itong prostitution igsoon, murag, mo gito'y naka-attract yun. Pwede rin di mukhaon na itong pagkaon nga nahalad sa Diyos. Pero murag daghang ganahan mo apil sa session kauban sa prostitute. Bosa, kinsa man yung apil ng mga Kristan, pinadayag 2:6. Gitawag sila sa iglesia sa Efesos, Nicolaitans. O sa may ilang kinabuhi, nakigkompromiso, Nicolaitans. Okay? I hope wala yung mga membro na to sa iglesia nga makigkompromiso sa ba. Nicolaitans. Sunod, sa Pergamum, katong nagkompromiso, isang gitawag silang Baalamites. Kang Baal, Baalamites. Katong dito sa Thyatira, nga nakikkompromiso, gitawag sila nga mga sumusunod ni Jezebel. O kining tanan nga mga grupo nga nakikkompromiso sa Roman government, mao ni ang kusog nga may supak kang Apostol Juan. Sila igsoon nga nakighilawas. Sila nga nikaon sa mga pagkaon gihad sa Diyos kontra nila si John. Apan kanila nga mga compromisers nagatuo sila. Ilang gibuhat nga naman Kristohanong katungdanan nga mo partisipar kita alang sa pakiglambigit sa susidad. So ingon nga Christian doon ay gitawag societal obligation. Mao na ang katarungan na itong nagkikompromise. O niya ni justify sila. Kaya naging umagod si Pablo sa Roma 13:1-8. Unang Timoteo 2:1-4. Nga ang tanang mga tao under sa gahom sa government o ang mga tao musunod sa mando sa gobyerno. Yun na, magisugo man ta. Kung niya mga kaigsunan, ingon po niya compromiser. Lagi mo si Pablo, kanang gihalad sa Diyos, kanang Diyos, wa man ay gahom, di man na makahugaw ng pagkaon. Hapan si John mga kaigsunan lahi ang iyang estandarte. Mo rin nga itong pagkatunan, diris pinadayag. Kaya mga tao nga nagpaabot sa pagbalik ni Jesus, mga tao nga dili makigkompromiso. Mao na ang pagtulunan ni Juan. Tungod og alang ni ining mga matinud-anon nga nag-alagad ni Kristo. Og sa iyang maayong balita, kinahanglan nga sila dili makiglambigit, makigkompromiso. Tungod og alang sa paglambo sa negosyo, ingon Juan dili, ayaw gyud mo ni ana. Aron ka mong mahimong inila, no, ayaw mo pakigkompromiso. Ang pinaka-katuyuan sa sinulat sa pinadayag nga gipadala ni Juan ngadto sa 7 ka mga iglesia aron tabangan ang iglesia nga napundar sa panahon ni Jesus 31 AD paingon sa 100 AD. Tabangan. Mao na ang katuyuan mga kaigsunan sa pinadayag. Karon nagkadako ang panagkabangi sa mga Christian o sa Roma. Mohinong nanigsoon nga ang mga compromiser naghimo silang doktrina nga dili 100% supak sa Kristyanismo. So naanay offshoot mga kaigsunan nga nigula sa mga kaiglesiyahan.
Kining mga Christians, mga kaigsunan sa probinsya sa Roma, sa Asia, kinahanglan aduna sila mga ilhanan nga lahi sila nga pagkatao. Muna'y tuyo ni John. Busa nangutana ang mga kaigsunan nga mga ayo sa pag-alagad. Katunguha, yun magkikompromiso. Nagsige nagpangutana. Unsay kaugmaon sa atong iglesia o moni? Nga niya may mga kaigsunan ato nga nagkompromiso, pero musimba po. Niya may mga kaigsunan ato nga lahin na doktrina, pero hindi yun makikbulag, niya rin yun ato. Unsa may kaugmaon nining atong iglesia, kini nga pangutana mga kaigsunan, gitubag sa tibok libro sa pinadayag. Maudiay nga nasulat kining pinadayag, kay gusto tubagon sa Dios ang pangutana, unsay kaugmaon sa iglesia, nga nangayabag na mas pag-alagad. Mauri nga gipadadaan ang 7 ka iglesia sa sulat ni Juan. O gigson, nakita ni Juan. Ngang iglesia na uyog na. Puwersado ang gahom sa kalibutan. Dagang na kuyawan ng mga kaigsunan. Sila na mo'y sintro sa pakig-away sa Hudiyo, Pagano, ug Roman government ang mga katawan sa Dios nga nagmatinudanon. Ang kaugmaon ni nga iglesia mga kaigsunan ni adtong panahon na daw dulom, daw ngit-ngit, apan ayaw mong kalimot nga si Hesus mo'y master of history. Nga kung sinatabo sa unang panahon gipangandam kini alang kanato sa umabot. Kay siya mao man ang kaniadto, siya man ang maong karon, ug siya man ang sa umabot. Kung kaniadto makatawan sa Dios, iya kining givindicate, iya kining gituboy, iyang gipanalipdan, nan kining atong giatubang karon nga problema sa atong iglesia. Laban na sa maabot nga problema, si Hesus kaniadto karon ug ugma mao lang gyapon magatuboy sa mga katawo sa Dios nga nagpabilin nga matinud-anon sa pag-alagad. Kay iyang himon nga mahimayaw na magkatawan sa pagkatapos sa kasaysayan sa kalibutan, mabilin ang mahimayaon nga makatawad sa Dios. Igsoon alang sa pagtapos sa atong introduction. Nasabtanan niyo usay tuyo nganong nasulat ang pinadayag. Nasabtanan niyo kinsay gisulatan o nasabtanan ninyo nganong gisulat o nasabtanan ninyo kinsay gisulatan. Apan ang pangutanan sa mga kaigsunan nga nagpabilin nga maligon sa pag-alagad taliwala sa kalisdanan niadtong panahon sa 7 ka mga iglesia. Ginalutos sa mga Hudiyo, ginalutos sa mga Pagano, giprohisyo sa Roman government, o ang uban nga mga membro sa iglesia nakikompromiso. Muadtos Pagano, mubalik pagka-Kristyano. Mao nang dakong pangutanan sa mga kaigsunan nining 7 ka mga iglesia. Unsay kaugmaon nining atong iglesia? Nga niya problema sa gawas? Apa niya po'y problema sa sulod? Kining mga compromisers, problema ni sa sulod. Unsay kaugmaon ning iglesia? O kining nga iglesia nga nangutana, sakop ikaw ug ako nining maong mga iglesia. Ang ilang pangutana, unsay kaugmaon sa ilang iglesia? Mao ang atong pangutana usab, unsay kaugmaon sa atong iglesia karon? Padayon kamo sa pagsubaybay sa pinadayag. Karon atong may bulan kung unsang kaugmaon ning iglesia. Apan ako mag-ingon kanyo, bisag unsa kadulom ang maekspresyan ni ining nga iglesia. Bisag unsa nga nakita nato nga gidaog-daog. Bisag unsa nga atong nakita nga dihado, mga kaigsunan. Ang Diyos kaniadto wala mabiya siyang mga katawan.
O ang Diyos dili magabiya karon siya mga katawhan. O ang Diyos dili magabiya sa umabot nga kapanahonan. Never, mga kaigsoon. Kaya kung magayong kaninyo, pinasikat sa balang kasulatan, taliwala nining kasanatian sa mga katawhan sa Diyos. Kaniadto pa hangtod karon og sumabot. Ang Diyos nagkontrolar sa mga panghitabo. God still in control, mga kaigsoon. Ayaw mo pa wadig paglaom. Kay kung gisustain sa Diyos ang 7 ka mga iglesia sa unang panahon, nga nagpabilin nga matinudanon na proteksyonan sa Diyos, nan mga kaigsunan, karon og sa umabot ang proteksyon sa Ginoo magapadayon. Subaybay kamo pagpaminaw sa pinadayan aron matubag ang atong pangutana unsay kaugmaon sa atong iglesia. Magampo kita sa pagtapos. Salamat to Diyos nga karon nagahinay-hinay na kahayag ang pagtunamo sa libro sa pinadayan. Dugangi paghayag among hunahuna o balang espiritu kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag usa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.